Makaluto ako ng kalderetang spare rib. Yan guys, pinapalambot ko na yung kalderetang spare rib. Spare rib yan guys, yan. Sarap yan, pinapalambot ko. Ayan. Yan guys, nilagyan ko na ng patatas at carrot guys. Sabayin na natin yung carrots, yung rino guys. Yan guys, nilagyan ko na ng carrots guys. Hinaan lang natin yung apoy guys, para hindi mabigla guys. Palambutin ko lang yung patatas at carrot guys. Yan. Kaldereta yan guys. Yan guys, dito na ang aking kaldereta ang spare rib. Yan guys, dito na guys. Guys, dito na ang aking kalderetang spare rib guys. Kaldereta spare rib. Dito na ang kaldereta spare rib.